my reasoning. Y hay seis razones para mi argumento. And these reasons aren't really mine. Y estos no son propios. They have come from different people historically who made these arguments. So don't consider me an important person or really intelligent because I'm only reading and researching what I have here. Así de que esto viene de bastantes fuentes, no me consideren a mí como el autor de esto, el proponente de estas lecciones, sino que estoy compartiendo lo que ya está. So what I'm saying is, I'm not trying to be smart. En otras palabras, no estoy intentando pasarme de listo, But what I want to do is for us to understand something very, very important. sino que quiero entender algo muy, muy importante. Sorry for the delay. Unfortunately, the live stream cannot hear the pastor through his headset, so we're switching out microphones. Another thing that we have to work on. La transmisión en vivo está teniendo problemas con el audio. Eso es lo que está sucediendo ahorita en el cambio. Thank you very much. This is what I like. When people take initiative, it's very important. I appreciate that very much. I take initiative and it has to be changed. And I need to appreciate that. Thanks a lot, guys. All right. So we're here this morning. We're Muchas talking gracias. about our initiative. Let's get into our subject. Just go right straight to it. First of all, as we look into the verses in Romans chapter 5, we're going to go to verse 14. Entrando en el versículo 14. We'll come back to 13 in just a moment. Vamos a volver al 13 en un momento. Because there are I believe, 6 arguments Porque me parece que hay 6 argumentos that the text says that we sinned in Adam. And the first one, we have to go to the negative part. y para comenzar vamos al punto negativo. And that is, it says in verse 14, nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is a figure of him who was to come. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. So historically speaking, Históricamente hablando, we don't die, according to the text, according to the Bible, because we sin like Adam. no morimos porque pecamos como Adán, de acuerdo a este texto. Therefore, it is contradictory to what Paul says, De modo que es contradictorio con lo que Pablo dice. that we would say, and finish the text to say we die because we sin like Adam. En terminar el pensamiento, la oración diciendo morimos porque pecamos como Adán. Because children die, Porque los niños mueren. and they haven't sinned at all. Y niños infantes de que no han pecado. They haven't done consciously anything against any kind of rule. They are children and are unaccountable. En conciencia no han hecho un pecado, no han transgredido una ley por falta de conocimiento, son Now, niños. there's another part here in verse 13 that we have to address, Y también hay una parte en el versículo 13, and that is the second argument. el segundo argumento. The second argument here is that for until the law was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. So when people sin, Cuando las personas pecan, they are not accounted guilty no son contadas culpables when there is no regulation. en ausencia de ley. Have they sinned? Have they broken the law? Han pecado, han transgredido la ley. Are those people who are not keeping Sabbath, are they violating the Sabbath? Esas personas que no guardan el sábado, ¿están violando la ley? Yes, they are. Sí lo están.
But does God hold them accountable for what they do not know? Pero ¿acaso Dios los toma como culpables por algo que no conocen? He doesn't count them accountable, No, porque no conocen. but he accounts us accountable for not telling them Pero sí nos culpa por no avisarles, and not telling them in the love of God. no avisarles en el amor de And we're Cristo. called to do that. Y estamos llamados a hacerlo. So when a person sins without knowledge, Cuando una persona peca sin conocimiento, it isn't considered something to be punished for as by law. no es algo considerado para ser castigado de acuerdo a la ley. But that doesn't mean they don't suffer the consequences of doing that. Sin embargo, eso no significa que no sufran las consecuencias de sus hechos. So there are natural consequences to violating God's law. De modo que existen consecuencias naturales para violar la ley de Dios And God very seldom interferes with those natural consequences. cuando se viola. Y Dios muy pocas veces interfiere con esas consecuencias. So we need to understand that God is merciful. Debemos entender que Dios es misericordioso. And if we're willingly ignorant, we are still going to suffer the guilty consequences. Y si guardamos una ignorancia a propósito, So vamos we- a ser culpables de eso. There's another argument, Existe otro argumento, and that's the grammatical argument. un argumento gramático. And this is a very interesting one that we should really understand. Y es un argumento que debemos entender. For in the original language, when it says that death passed upon all men, that is in something called the historical past tense. Porque el pecado, por la muerte entró el pecado, estamos hablando en un tenso pasado. Something that happened in the past and is finished. Algo que sucedió en el pasado y acabado, terminado. So when Paul says that all have sinned, it is in the original language saying that we sinned in Adam. That's what it says. Así de que en el idioma original, Pablo está diciendo que pecamos en Adán. Now, someone will quote to us Romans chapter 3, verse 22 and 23. De pronto nos llevan alguien a Romanos 3, 22 y 23. It says there, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe, for there is no difference, for all have sinned and come short of the glory of God. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. So those who believe that we die because we sin like Adam would quote this text. Así de que los que piensan que morimos porque pecamos como Adán van a citar este texto. But if you look at the original, Pero si buscamos el original, where it says, for all have sinned, is the same words that Paul used in Romans 12, verse 5. donde dice porque todos hemos pecado, es las mismas palabras que usa Pablo en Romanos 5. It says that all sinned in the past tense. Todos pecaron, hablando en el pasado. But then he adds also that and come short of the glory of God. También añade de que llegan cortos a la medida de gloria de Dios. And this is the present tense, Y eso está hablando which means we are sinning and coming short of the glory of God now. en el presente, porque estamos pecando y llegando cortos a la gloria de Dios aquí y ahora. So some would quote this text and say, see, Paul is talking about both. Así de que pueden usarse ambos textos y decir, Pablo se refiere a ambos. We die because we sinned in Adam, and we die because we do our own sins. Morimos porque pecamos en Adán y morimos porque cometemos nuestros pecados. But that is not what the text is saying. Pero no es lo que nos dice el texto. Okay, so we go now to another reason here. Vamos a otra razón. We go back to the text. Volvemos al texto. It says 4 times in the following text Dice 4 veces that death came upon the human race because of what happened to us in Adam. que la muerte entró en la raza humana por lo que pasó y sucedió con Adán. We are
part of a fallen race. Somos parte de una raza caída. And therefore, we have come to a point where in our lives, we have the condemnation of sin upon us. Y hemos llegado a un punto donde la condenación del pecado está sobre nosotros. And that is something that we need to consider as we look at our own situation. Y es algo que debemos considerar cuando analizamos nuestra condición. So as we think about where we're at in this study, Pensando dónde estamos en este estudio, we're going to go now to verse 19. vamos al versículo 19. It tells us here in verse 19, for as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Now it's interesting. Interesante. Here we have the good news, Y aquí tenemos las buenas nuevas, the really good news. muy buenas nuevas. But this text also is very clear to us in the original language. Pero este texto también es bastante claro en el idioma original. So let's read it as Phillips quotes it and as another translation quotes it, literally from the Greek. Vamos a leerlo de como lo traduce otra versión directamente del griego. It says, for as by one man's disobedience, Por la desobediencia de un hombre, the many los muchos were constituted sinners. fueron constituidos pecadores. So by the obedience of one Por la obediencia de uno, shall the many los be muchos constituted righteous. serán constituidos justos. You get that? So ¿Entendieron? what Paul is saying, Lo que Pablo what dice, happened to us in Adam lo que sucedió a nosotros en Adán, also happened to us in Christ. also happened to us. What happened to us in Christ? Sucedió también a nosotros en Cristo. So, but he goes on to say something else. Pero dice algo más, And we talked about this. y hablamos de esto. What we receive in Christ is much more than what we lost in Adam. Lo que recibimos en Cristo es mucho más de lo que perdimos con Adán. And one person gave an illustration. If somebody take $10 from you Y una persona dio un ejemplo, si alguien te quita $10 and someone else came along and said, because you lost that $10, I'm giving you $100. y te dicen porque te quitaron los 10, te doy 100, I'm going to make up for it 10 times. voy a restituirte y darte 10 veces más. Well, thank God they stole $10 from me. Pues agradece que te robaron $10. That's kind of what he's saying in a way. En parte es lo que se está diciendo. So what is the good news? ¿Cuáles las buenas nuevas? Well, we lost everything in Adam, Perdimos todo en Adán, but everything has been restored in Jesus Christ pero todo ha sido restaurado en and much Jesucristo more. y mucho más. In Adam, when we were in Adam, because the whole human race was encapsulated in Adam. En Adán, porque toda la raza humana estaba encapsulada en Adán. In fact, Adam means the human race. That's what it means. De hecho, Adán significa raza humana. I counted this morning on the way to church through my app on the phone how many times Adam is found in the Old Testament. Conté en mi celular cuántas veces aparece Adán en el Antiguo Testamento. And I think I'm pretty close to the exact number. Y me parece que es un número bastante acertado. It's about 555 times. Estamos hablando de 550 veces. I actually counted 552. Conté 552 veces. Another time I counted it was 554. Otra vez conté de nuevo, sí, 554. And most of the time it talks about man or mankind. Y muchas veces habla acerca del hombre y la raza humana. So the Bible tells us that we were in Adam. La Biblia nos dice que estábamos en Adán. And aren't we all part of the same race? ¿Y acaso no somos todos parte de la Aren't we misma raza? all in the same boat? ¿Acaso no todos estamos en el And mismo isn't Eve the mother of all living? barco? ¿Y acaso Eva no es la madre de todos? So what happened to us in Adam? We are all, shall I say, suffering the consequences of that?
De modo que lo que pasó en Adán, ¿acaso no estamos sufriendo las consecuencias But the todos? good news is when there was sin, there was a Savior. Las buenas nuevas son que cuando hubo pecado abundó también gracia So y hubo un God Salvador. has put us in Christ, Así que Dios nos ha puesto en Cristo and He has done that willingly. y lo ha hecho de su voluntad. And we thank Him for that. Y le agradecemos por esto. That is what the second Adam has done. Esto es lo que el segundo Adán ha hecho. And now I want to read a text. Y ahora quiero leer un texto. Let's see, where is it? I think this is the translation of this text, but I'm not sure. Can you tell me? The text reads, as related to the first Adam. Is that it? Mm. Not the right one. Okay, translate this. As related to the first Adam, men received from him nothing but guilt and the sentence of death. Relacionando al primer Adán, el hombre recibió nada más que culpa y la sentencia de muerte. But Christ steps in and passes over the ground where Adam fell. Jesús entra y pisa sobre el terreno donde Adán cayó, Enduring every test in man's behalf. superando todas las pruebas en relación al hombre. So what do we find? ¿Qué encontramos? We find that Christ has endured for us. Encontramos que Jesucristo ha vencido. You know, when we talk about this subject, people say, well, what about the people before the flood? Cuando hablamos de este tema, muchas personas se preguntan, ¿y qué God acerca del mundo judged them unrighteous and destroyed them all. antidiluviano? Dios los juzgó a todos injustos y los destruyó. And he did it before the law was given. Y lo hizo antes que la ley sea dada. How could he do that? ¿Cómo es que puede juzgar a un mundo Was así? he unrighteous in doing that? ¿Fue injusto al juzgar a ese mundo antidiluviano? Why did he kill them all? ¿Por qué los mató? Let's turn for a moment to 1 Peter chapter 3, verse 19 and 20 to 21. Y ahora vamos a buscar en Primera de Pedro 1 Peter 3, 19 to 21. 3, 19 al 21. Maybe we can understand this very troubling passage for some. Para 1 poder Peter entender. 3, 19 to 21. It says there, by which also he went and preached unto the spirits in prison, which sometimes were disobedient when once the longsuffering of God waited in the days of Noah, while the ark was preparing, wherein few, that is, 8 souls, were saved by water. The like figure whereunto even baptism doth now spare us, not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautizo, que corresponde a esto, ahora nos salvan no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. So, how did God speak through his spirit to the people before the flood? ¿De qué manera habló Dios al mundo antidiluviano? A través de su espíritu. The Bible tells us that Noah was a preacher of righteousness. La Biblia nos menciona que Noé fue un predicador justo. And we can maybe picture him making a pulpit or a platform and standing up and preaching before the people as he's building the ark. Y podemos imaginarnos que hizo su púlpito y predicó al mundo antidiluviano. And they're having a good show of it. Y ellos se mofaban de él. No, what are you talking about? You're building this big boat. No, ¿de qué estás hablando? Estás construyendo un barco. What for? Where are you going to get the water? ¿Para qué? ¿De dónde vas a conseguir agua para que Well, it's going to navegue? rain. It's never rained. How do you think it's going to rain now? No va a llover. ¿Cómo va a llover? Nunca ha llovido. So did God preach to them ¿Acaso no les predicó through Dios a what ellos? Noah did and what he was doing? A través de lo que predicó Noé e hizo Noé, He was preparing for what was to come. no estaba preparando por lo que venía. Present truth in his day was build an ark. La verdad presente en su tiempo fue Get construir ready. un arca, alistarse. The world's going to get baptized, El mundo se iba a bautizar and you need to get in a boat. y necesitas entrar en este arca.
So, what was their disobedience? Why could God legally, morally destroy them all? ¿Y cuál fue su desobediencia? Porque es que pudo ser legalmente y moralmente destruido este mundo. You know, today we also need to prepare to meet the Lord. Hoy también tenemos que prepararnos We para need to preach in our lives encontrarnos con el Señor. Tenemos que what is predicar coming upon the earth. lo que viene al mundo. We need to be preparing ourselves, receiving the early rain, Tenemos que prepararnos para recibir la lluvia putting our temprana, houses in order, temprana, reponiendo nuestras casas en putting orden, our lives in order, poniendo nuestras vidas en orden, making our commitment to God complete, haciendo un compromiso con Dios completo, not compromising with the world or with ourselves, no comprometiendo con el mundo y con nosotros but mismos, laying ourselves down pero postrándonos and saying to God, use me, whatever you want, use me. y diciéndole a Dios, úsame de manera que quieras, úsame. And we read a text in Philippians that tells us exactly this. Y leemos un texto en Filipenses A que nos dice very así, interesting text. un versículo muy interesante. It tells us here in chapter 1, verse 28, this is how we need to prepare. 128, and in nothing terrified by your adversaries, which to them is an evident token of perdition, but to you of salvation and that of God. Filipenses 1:28 nos dice, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es Dios. Men's hearts are failing them for fear of what's coming on the world. El mundo tiembla por miedo a lo que viene. How many times the Lord has said, fear not, Pero cuántas veces Dios dice, no temáis, don't be afraid, no tengas miedo, put our trust in God. pon tu confianza en Dios. We need to come to Him. Tienes que venir a Él We need to give ourselves unreservedly to Him and make that covenant. y entregarte a Él sin reservas. And if we've made it, we need to renew that covenant. Si ya se ha hecho este compromiso, renovarlo We need to be crucified daily. para ser crucificados diariamente. So, how was it that God could destroy the flood, the people before the flood, and do it morally and righteously? Entonces, ¿de qué manera pudo destruir al mundo antediluviano y hacerlo de una manera justa y moral? He didn't give to the world the 10 Commandments on stone before the flood. No le había dado al mundo los 10 mandamientos en piedra antes del diluvio. I believe He wrote it in their hearts. Creo que los escribió en sus corazones. And we have evidence of all those commandments being broken before the flood. Y tenemos evidencias de todos estos mandamientos siendo rotos antes del I should diluvio. say before the law was given on Sinai. Podríamos decir antes de que la ley fuese dada en el Sinaí. So the question baits us, how is it possible that God could morally destroy those people? Entonces, ¿cómo fue posible que de una manera moral Dios pudo matar a esta gente? It wasn't because they were expected to acknowledge something. No fue porque estaban dispuestos a reconocer algo. They were to enter the ark. Ellos tenían que entrar en el arca. He gave them a way. Les dio una provisión, He gave them an open door. una puerta abierta. And that is why they perished. Y por eso es que murieron. They perished because they did not enter in. Murieron porque no entraron en el arca. And today we have a spiritual door Y ahora tenemos una puerta espiritual in Christ en Cristo and in His body. y en su cuerpo. We must invite people to join in this message, Debemos- and by doing so, by coming to Christ. Invitar al mundo a que llegue a este mensaje y en invitarlos al mensaje a Cristo. Christ has rewritten our history. Cristo volvió a escribir nuestra historia. We have salvation full and complete in Him. Tenemos salvación completa y entera en Él. It's now our history. Ahora es nuestra historia. He took us upon Himself and crucified it. Él nos tomó sobre sí y crucificó eso. We literally, before God, stand justified before His throne. Y nos paramos justificados ante el trono de Dios. Notice what is said in John chapter 3, verse 18. Y ahora vamos a ver lo que dice en Juan 3:18.
John chapter 3, verse 18, the second verse after John 3:16. And this is the reason that God is going to destroy the world by fire, because they believe not on him. Esta es la razón por la que el mundo va a ser destruido por fuego, porque no creen en él. But he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. So notice our position now, our natural position is in Jesus Christ. Nuestra posición natural es en Jesucristo. In him we have a native right. Y en Jesús tenemos un derecho natural. What is that native right? ¿Cuál es ese derecho? Death. Un derecho de muerte. It's also important for us to realize También es importante darse cuenta that Paul uses the phrase for Christ that he never uses for Adam. que Pablo usa una frase para Cristo que nunca usa para Adán, We have much more in Christ than we ever lost in Adam. que tenemos mucho más en Cristo de lo que hemos perdido en Adán. So if we're lost, Si estamos perdidos, it's not because of God. no es por Dios, He has made provision for us. porque Dios ha hecho una provisión para nosotros. Blessed is the soul that can say, I am guilty before God. Y bendita el alma que puede decir, soy culpable ante el trono de Dios. But Jesus is my advocate. Pero Jesús es mi abogado. I have transgressed his law. Yo he transgredido su ley. I cannot save myself, No me puedo salvar a mí mismo. but I make the precious blood that is shed for me on Calvary all my plea. Pero hago esa sangre que fue derramada en el Calvario mi petición. I am lost in Adam, Porque estoy perdido en Adán, but restored in Christ. pero restaurado en Cristo. In volume 6, it says this: we need now to begin all over. Debemos comenzar de nuevo. Reforms must be entered into with heart and soul and will. Reformas deben ser entradas con corazón, alma y cuerpo. Voluntad. Errors may be hoary with age, but age does not make error truth or truth error. Error puede pasar por edad, pero edad no justifica error o hace a la verdad error. And let us not make the mistake of saying that all the truth has been revealed. No hagamos el error de decir que toda la verdad ha sido revelada. The fact that certain things have been held by our people for many years is not proof that they are infallible. Creencias que han sido guardadas y aceptadas por muchos años no son pruebas de que son infalibles. And this is from councils on writers and teachers and editors. Y esto viene de unos consejos que nos deja el Espíritu de Profecía. Age will not make error into truth, and truth can afford to be fair. Que el error no viene por la edad y la verdad no puede comprometerse con ser suficientemente justa. No true doctrine will lose anything by close examination. Porque ninguna doctrina verdadera va a guardar algo cuando viene a ser examinada de cerca. So, in summary, En resumen, this text says that historically, you cannot finish the phrase by saying that we all die because we sin like Adam. y entonces no podemos terminar la frase diciendo que morimos porque pecamos como Adán. Babies die. Los bebés mueren They haven't sinned like Adam. y no han pecado como Adán. The tense of the text says that all sinned in Adam. El versículo dice que todos pecaron en Adán. And number 3, actually, it says, even though they were dying, even though they had not sinned like Adam. Y el versículo 3 dice, aun que no habían pecado como Adán. In verses 15 through 18, Paul makes it clear that all men are judged, condemned, and die because of Adam's sin.
En el versículo 15, Pablo lo hace claro, hasta el 18, de que todos los hombres participaron de ese pecado de Adán. And Paul is using Adam as a type of Christ. Y Pablo está usando a Adán como un tipo de Cristo. And it is saying very clearly Dice that claramente the analogy, in order for the analogy to fit, que para que quepa la analogía, as we were lost in Adam, como estábamos perdidos en Adán, so we are saved in Christ. estamos salvados o somos salvos en Cristo. But I've actually left out the most important reason. Pero he dejado la parte más importante para el final, It's been implied but not said. que ha sido implícita pero no expresada. And here is that reason. Y la razón es, If we say si decimos that we die because we sin like Adam, que morimos porque pecamos como Adán, then we have to say tenemos que decir we are saved because we obey like Christ. que somos salvos porque obedecemos como Cristo. And who can say that? ¿Y quién puede decir esto? Is there anyone on earth who can say that? ¿Hay alguien en el mundo que pueda decir eso? Brothers and sisters, we are not saved because we obey like Christ. Hermanos y hermanas, no somos salvos porque obedecemos como Cristo. Now we pray that Christ be in us that we might obey like Christ, but it's Christ who lives in us that does the obeying. Pero oramos de que Jesús pueda habitar en nosotros para que por medio de Él entonces podamos también ser participantes de esa obediencia perfecta. So when we look around and we see people who call themselves Christians and they're not, and we say that, how can I be a part of those people? Y cuando miramos a ese grupo de personas que se llama cristiano y no lo son y decimos cómo puedo ser parte de ese grupo, Well, they may not make it to heaven, they probably won't. bueno, de pronto no lleguen al cielo, But what about you? pero ¿y qué de ti? Will you make it to heaven by that kind of reasoning? ¿Llegarás tú al cielo con ese razonamiento? Those who compare themselves with others aren't wise. Aquellos que se comparan con otros no son sabios. And God has looked past your sins and He's looked past my sins. Y Dios mira más allá de tus pecados y los míos. And if we're going to be like God, we need to do the same. Y si vamos a ser como Dios, debemos hacer lo We're mismo. not going to be lost because of our sins, No vamos a ser perdidos por nuestros pecados, because Christ has died for those. porque Jesucristo ha muerto por ellos. We're going to be lost because we refuse to get on the boat. Pero vamos a ser perdidos porque rehusamos subir en ese arca. That's it, brothers. Y eso es todo. We need to come into Christ, Debemos venir a Cristo and we need to do it soon. y debemos hacerlo pronto. Some of us have taken the formality and done it. Algunos han tomado el paso con la formalidad de hacerlo, Some of us have not, otros no. but only those who truly do it Pero solo aquellos que lo hacen verdaderamente, in spirit en and in truth espíritu y en verdad, will be ready for the times that come before us. van a estar listos para el tiempo que viene. And I pray all within the sound of my voice will reach out and do what is necessary. Y oro que con el sonar de mi voz nos inste a hacer las cosas That you'll necesarias, resign your own righteousness. que puedan renunciar a su propia Make justicia excuses, stop making excuses for your own sins, y dejar de hacer excusas por sus propios pecados and cast your lot with Jesus Christ. y entregar su suerte con la de Jesucristo. God has saved you and me in Him. Dios te ha salvado a ti y a mí en Él. He is the second Adam, Es el segundo Adán, the beginning of a new race, el principio de una raza nueva. a race that will inherit eternal life. Una raza que tiene como herencia vida eterna. And that life will not be the conditional life that we had in the Garden of Eden. Y esa vida no es la vida condicional que teníamos en el jardín del It Edén, will be an unconditional eternal life, sino una vida eterna sin condición, like the angels who never fell. incondicional, así como Only los ángeles even much more than they have. que nunca cayeron, aún más, mucho más de lo que ellos tuvieron. Let's join that family. Acerquémonos a ser parte de esa familia. My prayer in Jesus Christ. Es mi oración en Amén. Jesucristo. Amén.